to. Siya lang. Siya lang. Parang mo New Year. Happy! Merry Christmas! Lasing eh. Ano lang yan? Puta, ayun mo. Bombe! Diyan ka! Ang kinis oh. Ang kinis oh. Bombe! Namumula eh. Bam! Dalawa na rin eh. Ako ang pinatamaan niya ito, yung kinis eh. President, Buhok ba yan? ha? Nakabukas ko din. Ano ba yan? Pisngi? Kala ko pisngi. Ulo pala eh. Puta ka, Brad. Jamming eh, no? Si Dick po may pasimuno na itong lahat na to. Kaguluhan dito, Brad. Ang kulit! Ano yan to? Video. Oo naman, syempre naman. Tama, pula yan, oh. Oh? Oh? Dito, sunod po. Isang hektarya eh. Sunod po! Yes! Yan! Isang hektarya eh, no? Wala mo tapos ko. Doon! Dahan-dahan yan, syempre. Ikaw, bata-bata eh. Christmas to, Brad. Mas eh! Wala yan! Pakit ba, pakit? Wala mo, pakit, ano? Santa Claus is coming! Lumalabas na yung mga camera eh, no? $110, gamit pa yung sombrero. Kasi pare. Oh, Andrew in the house, man. Salbakuta, man. Yeah, man! Yeah! Kumain na noodles, man. Oops! Mr. Bean, bro. Packers, oh. Ooh, nice head, oh. Eraser head yan, oh. Erase your head. Punax. On the wild. Oh, sige, stop na muna, Brad.